Hello guys, welcome back again. तो उपाय नहीं morning गाहरी दाना लोगोले जासे दे और हम ला दारी last style किन्हीं आसु कोई दो इन्हीं आरा क्यों ले दे मानना एमिगे चक परा हशो दियो आमी बाहर जाइले ना मान खाना एमिगे नसाई दो तो रा मान खान के एमिगे साव दियो निम्ते इन्हीं राखी के ना बाहर जाओले दे तो किन्हीं से हम ला नोटुन दारी last style मानु खान हेयर का थी style को ठाके ना एमिगे दाजो परा इतो एमला पहचान एक बनावा दे पालस ने बिया से कमेंट्स ते कोई दे और ओपिनियन भी रास्ता दे आमी एनिया लोग कोइसे बोले आही के न खथा करियो फोटो सोटो ल या चलो गाइस तो इते फटाफट मतलब जाओले आसे फट जायगे ना जाओ और हाफ से दे आमी गाहरे एकता काली परसो काली या काली चुमोदे लय जायगे ना काटी बोले आसे दे बिदि लागो दे ना तो इतो भी देखाई दिवो कोन तुला काटी बोले आसे कुनबा लोगो मन थाकसे गइले पहिला इनसना आइगेना लय दिबि या ओखना खावन छन नला ल छन नला ल छन से पेन छन नला ल ताइ सिदा जाय जा छन लै फेंग बा ए ताइ गे लय जावले मन बेलागे ना होइले बे लय जायसे कइले मानु लागाय खेती ते दान खेती ते बेरास रह जाय और इतनी नई के ना सावली गोरो मोरकी की दिखे साफ के खाता है ये तो राखी के ना जाए दे आज कल तो चलो गाइस तो जाएगा ना वो यूट्यूब से गाहरी देखा हुआ अपने के बाल हुआ ना जाएगा ना व्लॉग्स लोग बनाए ना अपने के देखा हुआ तो ना पता सता बिसरा तान के पहाड़ी जैसे दे तो इतने गुड़ाई ना से ओलो पानी ना से दे इतने तो गाहरी दुईटा तीनटा है ना तो पूरा तो 2 दिन निचना खेलाओ पारवा और आमी जो बिसा ने भी पूछी जाए तो ना हलप सलप आनिए ना फ्रेश ही खेलाई दे इते पता काटी लइसे दे वे और हमला गावरे सोडी लागि ना से खासी कुरी के ना ऐसा में दिखाई दियो दे ए ला सेक्सी भी ने ओ तो सेक्सी भी ने हमला बेला दो ना हामी तो पता काटी आसे ना काटी गइले लइसो गइले ताइ तान ले सबै दे हे ताई भी तो पता बिशु खुशी पाए जा ला हे बेला ओए ताई पहिले तो हामीलाई गाहरी एकता लोगते बेराय के नहीं तो गाहरी की खाए की पता खाए ताई भी सब खाए दे चलो गाइस तो पता सदा इनिला काटी के ना मिक्स हो के ना खिलाए दे गाहरो के ना बात दे के ना काले कुन तो ला काटी वाले आसे तो भी दिखाई दो दे इतो ला से दे काले फू मिडल ला तो पहिला बरा भी कोइ के ना से मानु बुक कोइ के ना से तो मोटा ना हरो तो माइके पहिला एक बरा म कोइ दे ए गाव तो बेसी पालो जसे अजे त लास्ट मुक्का से तो हेलो शिशु जमरा ना था ना उनबा बाबे थाक्यो बेमार सामार ला काटे वाले आसे बाबे थाक्यो दे ए सो माम प्राय फाले गान गान तो बसा जा तो बेमार या हनै जे ए सो मजा तो बात मांगा से दे दियो itu mota tu cuman kejin sino lau ko ese de September last day 30 de aigena lowale ase man na itu pra pray ko di thakibe bemar samar no hoigena na church man la ase de itu pra parthana ko di thakibe tai han book kura tu kite lowale ase nala tak tu bal ba thakiwale na achanak ke ba ki be hoile tai han bi bisar wale duk ho jaw ke tu ताई तो बात पास्ते ही खाई दे वाले पूरा हो रहा है सपा कोई ये हिंगास्ते खाई लेकिन ना कोई ला ताई लगा एक तपक ना माके थैक्से ना ये तो थका था मुझे तो जकरा करे 2-3 मिनट ते खत्म कर दे ले आज कल का आस्ते खाई ना पूरा पानी नहीं आता ना तो चलो गाइस अभी गाहरी लाग कर सफा कर देगा
itu mota tu na kunba guess course abi de next month te 30 te lowel asile kiman kg ula manchina ase kun thik ko parbo na bal rase ami ekta price rakhibo itu ra comments te koi sabi khali itu video la comments te na kun thik ko parbo tai ke ekta next month te to gaharu la tam te kiba ekta price do jande Alba sahi na koi de mata ase aro manu lawo koi sahi gas ko sahi isu khatam kor dise take sahi na hatan de khatam ho gaya kaja to kati wale mon nai de pale thagi wale mon hole market khan tu manu na ki hoiso na loi do aro ini bi tu te brahma kor loise tu itu to lo wale bi na gotta tu mon itu ba upai na itu jo khatam kor dise ऐसे स्लॉट से थोड़ा टाइम ले देंगे ये बाल रखा होता है तो पूरा सफा कर दीजिए इसे बाल लगा ताई की दाना दिले ना इसे बाल लगा ताई लाभ बच्चा खान भी बात बाल रखा है वो तो भी ताई लाभ बच्चा से जाए मिडल उला ये तो आमा कुरा ला है फ्रोस्ट उला तो ताई लाभ बच्चा कुरा ला ना ताई लाभ बच्चा से वो तो मजा है ताकि भी सफा कर दे ना रो पानी भी खास है तो 100 원 나요. 꽃다고 파이셔 버려. अरे बाई चांस कुन बना गत्ता लई लो गले दी जो जे काले काती होले असले बाई चांस 100 पार हो 100 ला पार हो गत्ता लई सो गला नि 270 वाइ दे दे हमना सब्सक्राइबर कनवा लई लेना 270 offer 110 ए ना जने किमान लावले 100 तो पार हो itu ulah tu na, tay cukup bemar hoise to, jah mahina na cukup bemar hoise ani dawai sawai kor dishe lebi cukup tu, ki hoise na je rasta na dikha hoise se blind hoise se, hamla itu ghar blind hoise se, tay rasta na dikhe je, lebi
ভাত খাবলৈ বি পইলা তো নাক পাৰা না গুণ কিবা কৰি কৰি কেনে আহি কিনে খাই থাকছে এতিয়াতো অলপ ভাল হৈ আছে পहिले বি একো নাই দিখে তাই এইটো চাই দুই দাবি তো চুকু বিয়া হোৱা টাইম লেতেৰা বহি যায় নহয় এনেকা হৈ যায় কিনা ইনফেকশন হৈ যাইছে ইফালে চাই তো পোকা বহি যাইছে হ'লে আমি দাৱাই হালি হালি কিনে ভাল হৈ যাইছে আৰু তাই এনেকা হৈ যাইছে মতা আছে দে দুই দাবি এইটোতো কি হৈছে নাজানে বাটটো পেটটো চাবি না বাটে পৰা খাচ হ'লে গাঁৱি নাওতে ইটো আৰু এইটো না তিনিটা একে জাত লা আছে দে একে উমৰ লা আছে দে এইটোতো এনেকুৱা হৈ যাইছে গাহৰি চাহৰি কিয় বাট খেলাই কিনে এতিয়া গড় চাফা কৰি আছে বেলাবৰা দৰৱাজা অলপ পে নাজানি না খুলি দিলে না সব লেতেৰা কৰি দিয়ে আমিমান ভাবিয়া না মতাকানটো বাহাৰ দে কাম কৰিব যায় মতাকান বি দুখ আছে দুখটো মতাকানি মাতলা বেছি বুকে আছে ভাবিয়া না হইলে গড় চাহ পিনা মামলি নয় দে আমি 2 সাল আছে 1 লাখ গড় চাই আছে মাতলা 2 সাল 1 লাখ বহি চাইছে না তো মর্নিং দে উঠি কেনা গড় লা কাম ছোট মতো করা পারা সাম হয়ে যায় দে আলসি হয়ে যায় বাত সাত বানাবলে বি টাইম না থাকা হয়ে যায় নিগা লা আছে দে তো ইটো বড় আমি দিন দে তেবি একবার এই বাত বানাই কিনা খাই কেতিয়াবা তো বস্তি যায় কিনা বনি বড় মাতিলে তাকে বাই খাই নাই নিগা লা চলো গাইস তো আজলা ব্লগ তো এই যাবে এন্ড করে দিও আমি নেক্সট ব্লগ তে লগ করব দে না যাই দে কোনবা চ্যানেল দে নতুন দেখছে কইলে মৰম পৰা সাবস্ক্রাইব কৰি কিনা যাই দিও কই কিনা রিকোয়েস্ট কৰি আছে বাই বাই আৰু কোনবা গাহৰি লব মন আছে কৈছে কইলে বেছি তো দিব না পারব এনি 5 কেজি পৰা নিচে দে লব মন মানুহ থাকা কান্দো WhatsApp তে ফটাফট ইনবক্স কৰি লবি দে কাইলে কাটিবলে আছে আৰু বাই চান্স কিবা কিবা হইলে আমি কাইলে আপডেট দি দিও চলো